Welcome to Talikod Island where I got to interview a few of my friends. Mermaid kuno rin sila nga bayot. Sige. Mga bayot. Gabe, introduce yourself. Hello, I'm Ian and I'm pretty. Confident? Shock? Sorry. High school name. Shock sa bunbun. Rilain na lumber girl. Okay, see. Anjay, the quad. The super sexy girl in Davao. Oh, sige, Gabe. Okay. Ikaw. Introduce yourself. Ako si Ayan. Ayan. I'm Ayan. Ako ang director. Kapitali. Ako ang director adding a film. Okay, so let's explore the underwater world. Yeah. Para ma-introduce Okay, ako sa walay inyo ang corals. mga balang walay corals pero dapat tayo mga bayot ga mermaid. Mermaid. So, Go! wala. Okay, so boto siya ang underwater arena sa mga bayot na mermaid. Okay, so Muna lang judge kung mga bayot, Oh. magigili. para Kinsay pinakabayot. laruhan na ninyo kung kisay bayot sa ilang tulo. Guess ako. Okay. Bailan mo lang siya. Bailan mo lang siya. Spot the difference. Okay. What a difference. Good. Para sila na magtindog. Magtindog ang mermaid na bayot. Igat na mermaid na bayot. Kabayot. Okay.